मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर कोई शख्स मरने से पहले तौबा ना करे और शिर्क व कुफ्र की हालत में दुनिया से चला गया, इस शख्स के लिए कुरान और सुन्नत में क्या हिदायत हैं? शिर्क और कुफ्र से तौबा किए बगैर चला गया तो हमेशा जहन्नम में जलेगा। दो टोक अल्फाज में कुरान ने बयान कर दिया है, समझते हो? बाज़ लोगों को तरस आता है, हाय बेचारा हाय बेचारा। तो आपने जहन्नम बनाई नहीं है, बनाई किसने? अल्लाह ने। मुजरिम वो आपका नहीं है, किसका है? अल्लाह का। इसलिए अल्लाह को तरस नहीं आता। मुझे और आपको तरस आएगा क्योंकि हमारे पैसे लेके थोड़ी भागा है वो। हमें तो उस पर गुस्सा आएगा जो मेरे पैसे लेके भागा हो। हम चाहते हैं ये जहन्नम में भी जाए, हमेशा भी जले। तो इसलिए आजकल जो दुनिया है तरस खाती है कि यार ये बेचारा इतना नेक था तो कुफ्र पे मर गया तो ये जहन्नम में क्यों जल रहा है। भाई आपका थोड़ी वो मुजरिम है, जिसका मुजरिम है उसको तरस नहीं आता। वो कहता है कितने भी बड़े से बड़ा गुनाह हो तो उसमें इम्कान है माफ़ी का भी, शफात का भी, और सज़ा भुगतने के बाद फिर भी जहन्नम से अल्लाह निकाल देगा। लेकिन अल्लाह कहता है मुझे ये नहीं बर्दाश्त होता कि बनाया मैंने, मेरे साथ बनाने में कोई शरीक नहीं था, तो मेरे वजूद ही का इनकार कर दिया। डार्विन पे ईमान ले आए कि हम खुद ब खुद बने हैं। तो अल्लाह कहता है फिर डार्विन ही बख्शवाएगा तुम्हें क़यामत के दिन। साइंसदानों से ही बोल देना, ये हो नहीं सकता कि खुद ब खुद बने हो भाई। तो मुल्हिद और एथीइस्ट की कभी मग़फ़िरत नहीं होगी, चाहे कितना बड़ा साइंसदान हो, चाहे इंसानों की कितनी खिदमत की हो, अल्लाह उसे हमेशा जहन्नम की आग में जलाएगा। कि और कुरान क्या कहता है? नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुमको बनाया था, हमारा कैसे इनकार कर दिया तुमने? अकफ़रत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, जिस खुदा ने तुझे मिट्टी से बनाया तूने उसके वजूद का इनकार कर दिया। तूने कहा खुद ब खुद बनाओ। एक बेजान रोबोट खुद ब खुद नहीं बन सकता, ये जानदार चलता फिरता इंसान धमाके के नतीजे में बन गया। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर साहब थे, जेनेटिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और कमाल है पाकिस्तानी बाहर जाके देखो, बड़े बड़े माशाल्लाह ओहदों पे और बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया। इससे पता चलता है कौम बुरी नहीं है। पहले पाकिस्तानियों का इमेज हमारे जहन में बड़ा ख़राब था, पता नहीं पाकिस्तानी कौम ही 2 नंबर है। जब हम बाहर गए हमने देखा यार इतने अच्छी सीटों पे मुसलमान और पाकिस्तानी। एक तो मुसलमान है उस पर खुशी होती है, दूसरा क्या है? पाकिस्तानी है। इंडियन, बांग्लादेशी, ये तो सब एक ही जैसे हैं ना, हम लोग देसी कहलाते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब देसी माल है। तो जब हमने इनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे देखा, आईटी में इतना आगे निकले हुए हैं, मेडिकल साइंस में इतना आगे, रिसर्च सेंटरों में बैठे हुए हैं, गोरे इनसे रिसर्च करवा रहे हैं, तिजारत में इतना आगे। जो मोहम्मद एजेंसी के मैंने ताजिर देखे ना, जिन 6ठी पास हैं, जैपनीज उनके पास जॉब कर रहे हैं। ऑफिस में सुबह सुबह मैंने देखा एक जापानी आया हुआ है 3 पीस सूट टाई में, और वो जो हमारे इरशाद भाई, वो एक शलवार उनकी इतनी चौड़ी, दूसरी एक इतनी ऊंची, एक दूसरी नीचे, टोपी भी टेढ़ी। जो मोहम्मद एजेंसी के हैं ना, पेशावर के, और वो पढ़ा लिखा जापान वो आया हुआ है उनके पास। मैंने कहा ये किस सिलसिले में हाजिर हुआ है? कहते हैं मैं इसको तनख्वाह देता हूँ, मेरे पास जॉब कर रही है। अबे मैंने कहा वाह यार, इधर तो क्या हाल हुआ है, उधर जापानियों को अपने पास मुलाजिम रखा हुआ है। तो बड़ी उम्मीदें होती है भाई, पाकिस्तानी कौम बुरी नहीं है, बड़ी सलाहियतें, तभी तो कहां तक पहुंच गए, तिजारत में कहां पहुंच गए। बाहर मुल्कों में देखो, रिसर्च सेंटरों में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमारे हुक्मरान 2 नंबर हैं। इन कमबख्तों ने इतनी अच्छी कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहां, लोगों की सलाहियतों से फायदा उठाने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा। कौम बुरी होती तो भाई वो फिर वहां जाके इतनी तरक्की क्यों कर रही है? तो वो जेनेटिक के डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर ना। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी मुझे मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उससे वो सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी फरागत थी, मैंने उनको बुला लिया। उन्होंने बड़ा अच्छा, वो जो सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, बड़ा ख़ानदानी, इतना पेचीदा सिस्टम है भाई इंसान के एक सेल का, और ऐसी मैनेजमेंट है, यानी 3 अरब केमिकल का एक मजमुआ होता है सेल के अंदर। 3 अरब, नहीं आ रही बात? 6-7 किस्म के केमिकल हैं जिनका पेयर बनता है। जैसे एक केमिकल को ए का नाम दे दिया, उसके साथ हमेशा टी वाला केमिकल आएगा। इसके कितने पेयर होते हैं? एक सेल में नहीं, सेल के भी अंदर। तो 3 अरब केमिकल के ना अल्लाह ताला ने जोड़े बना के रखे हैं। उसमें एक केमिकल दाएं या बाएं हो जाए ना तो कोई ना कोई ऑर्गन आपका बर्बाद हो जाता है। इतना पेचीदा सिस्टम है ना इंसानी सेल का।
تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ جتھے بنا کے انسانی سیل میں یہ جو اتنی خوبصورت ترتیب سے ان پیئر کو جوڑا گیا, یہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ, وہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ, یہ بیس پیئر 3 ارب ہیں, یہ پیئر ہوتے ہیں باقاعدہ جوڑے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ونس اپون اے ٹائم بگ بینگ تھیوری کے مطابق ایک دھماکہ ہوا ہو اور وہ اتنا منظم دھماکہ کہ اس کے بعد ہوتے 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 یہ کیمیکل 3 ارب ایسی ترتیب سے کروڑوں سال کے بعد جڑ گئے ہوں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ مولوی نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کا ایک بہت قابل پروفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ دھماکے کے نتیجے میں یا آٹومیٹیکلی ایسا ہونا امپاسبل. دیکھو آپ جب کسی گھر میں جاتے ہو 3 ارب برتن نہیں 6 برتن تمیز سے رکھے ہوئے ہوں. صرف کتنے برتن؟ 6 برتن. چائے کا مگا چائے کی جگہ پہ, چمچ چمچ کی جگہ پہ, ڈنر سیٹ کی جگہ پہ, لوٹا واش روم میں رکھا ہوا. آپ کہتے ہو یار اس گھر کی عورت بڑی سلیقے والی ہے, ہر چیز کو اس نے وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی. یہ 3 ارب نہیں ہے, یہ 3000 بھی نہیں ہے, یہ 300 بھی نہیں ہے, یہ 3 درجن برتن ہے, سمجھ لو. کوئی کہے کہ یہ دھماکہ ہوا تھا کروڑوں سال میں, لوٹا واش روم میں چلا گیا, چمچ چمچ کی جگہ آگے لٹک گئے. بھائی خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. چاہے ڈاروین 100 دفعہ یہ بات کہہ کے مر جائے نا, ڈاروین کو بے وقوف کہیں گے لوگ, یار کیا پھینک کے گیا لمبی. تو ہاں آپ کسی گھر میں گئے, لوٹا کچن میں رکھا ہوا ہے اور مگے سے استنجا ہو رہا ہے چائے پینے والے کپ سے. آپ بولو گے بھائی اس گھر میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو جس کی وجہ سے لوٹا اڑ کے کہاں چلا گیا, واش روم میں چلا گیا, اور واش روم کی چیزیں اڑ کے کہاں آ گئیں, کچن میں آ گئیں. تو خدا کی قسم انسانی سیل کے جو بیس پیئر ہوتے ہیں نا, جو کیمیکل 6 کیمیکل ہیں, ان کے کتنے 3 ارب جوڑے ہیں, 3 ارب جوڑے. ان تمام 3 ارب جوڑے ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں. وہ ترتیب ذرا سی آگے پیچھے ہو جائے تو بچے کی الائنمنٹ, یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک میں دائیں بائیں کچھ ہو جاتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام کون ہے جو ماں کے پیٹ میں ایسے ایک ایک سیل کو, اور انہی کے اندر یہ میسج ہوتا ہے کس پیئر نے گردہ بننا ہے, کس پیئر نے دماغ بننا ہے, کس پیئر نے آنکھ بننی ہے, کس پیئر نے ناک بننی ہے, کس پیئر نے اسکن بننا ہے, کس پیئر نے کان بننے ہیں. اتنے سے سیل کے اندر وہ ساری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ذالک کیا ہے, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, یہ اللہ کی وجود. تبھی تو قرآن کہتا ہے اس کائنات میں بھی غور کرو, وفی انفسکم, کائنات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ میں غور کر لو کیسے بن گیا. اور اس کے لیے اتنی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آسٹریلیا کے ڈاکٹر سے 4 گھنٹے کے لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے یار. اتنا اثر جرثومہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, آنکھ بھی بنتی ہے, ناک بھی بنتی ہے, کان بھی بنتے ہیں, زبان بھی بنتی ہے, ہونٹ بھی بنتی ہے, اتنا سا ایک ذرہ ہوتا ہے. اور کیسے روٹی کھانے سے پورا انسان بن کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا بغیر کسی مزدور کے کام ہو رہے ہیں. آنکھ کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے, ناک کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جس دن اسٹرکچر تیار ہوا, بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور اب اسی روٹی سے چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. یار کس نے, دھماکے نے بتا دیا تھا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو دودھ کی ضرورت ہوگی, چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا ہے. ہمارے یہاں دھماکے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں. یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی, کون سا دھماکہ؟ میں نہیں کہہ رہا دھماکہ نہیں ہوا, ہوا ہے, لیکن یار یہ ہوا نہیں, یہ کیا گیا ہے. صحیح ہے نا, یہ کیا ہے؟ دھماکے کا ثبوت تو قرآن سے بھی ملتا ہے نا. فتقناہا, اللہ کہتے ہیں زمین آسمان مل ہوئے تو ہم نے پھاڑ کے ان کو الگ کیا ہے. تو ہم دھماکے کے منکر نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے, یہ ایسی ذات نے کیا ہے, تقدیر العزیز العلیم, جو بہت علم رکھتا ہے وہ, اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اس کا اندازہ ہے. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ ہے, یہ بہت خاندانی مینجمنٹ ہے کہ 3 ارب جوڑے اللہ نے سیل کے اندر ایسے ترتیب سے رکھ دی ہوں. تو یہ بڑی خاندانی مینجمنٹ ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تبھی جو اللہ کا انکار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں بخشوں گا میں. اب وہ قیامت کے دن کہہ دے کہ اللہ کہے کہ تو نے میرا انکار کیوں کیا, وہ کہے ایکچولی اللہ میں نے سائنس پڑھی تھی تو اس میں ڈاروین نے یہ کہا تھا, بڑا سائنسدان تھا, دنیا مانتی تھی, آسٹریلیا میں پورا ایک شہر ڈاروین کے نام پہ رکھ دیا, تو بڑی بات اس کی چلی تھی کہ بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, تو مجھے اس کی بات اچھی لگی.
تو پہلی بات تو اللہ کہے گا کہ تو جب سائنسدانوں کو مانتا ہے تو بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے اقرار بھی تو کرتے ہیں, تو ان کو کیوں چھوڑ دیا تو نے, اگر سائنسدانوں ہی کو ماننا ہے. نیوٹن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا, آئنسٹائن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا, بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان, اور وہ بہت سے سائنسدان بڑے پڑھے لکھے تو بڑے بانگے دہلی اعلان کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود ہوا ہو. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر چیز میں تو سائنس سے یہ ثابت تھوڑی ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ تو ایک نظریہ پیش کیا ہے, ابھی تک اس پہ مہر تھوڑی لگی ہے, فیکٹ تھوڑی ہے. یہ جو چیز حقیقت ہے, جو صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہو, اور جو ایک نظریہ ہے, تھیوری ہے, جس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کو ایمان لے آئے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر چلے گا نہیں. تو اللہ کا انکار کرو گے تو بھی نہیں چھوڑے گا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو بھی بولو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا جب میں ہوں تو یہ جو ٹچے تم نے جنہیں میرے ساتھ شریک کر لیا, یہ کیا لگتے ہیں تمہارے, یہ کیا لگتے ہیں. تو اس لیے اللہ میاں نہیں چھوڑیں گے بھائی. اللہ میاں پہ غصہ کرو تو اللہ میاں کہے گا لے آؤ مجھ پر ایمان, غصہ چھوڑ دو. کیا کتنا ٹائم لگتا ہے ایمان لانے میں,